أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wajima zangu wa Kiislam, handani ngari shukuria wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ikao ndo yarisheleza na moyo wanono iyo neema nkuyu Mungu ni mwezi neema yaladhimishiwa haina mzimandasi yake mru wa ushukuri ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na humhimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayamsheleza na moyo wanono haizo ngarijoka na rikanda sina wananyasi kao rila la yemasi uyaja na sinao wananyasi wao washele wabotasi wabali wahenda ho makabrin ngabu wajihunrao harima zila pita limbali na mbali ngabu wajihunrao maskini bumnyawe ho malaloni watudo kana litso au liheya. Sisi alhamdulillah Mwenyezi Mungu helutfiha he nesheru mbishaya harijailia ngasi miongoni mwa rikao ndo washelewa na moyo wanono iyo neema kuyu na rizidishe za hamda ni za shukra husni mwahi Jalla wa Ala. Watukufu ngasi harimazi darasa zahatu za tasi ikao ngarijihundao harima ya sharh ya Riyadhus Salihin, na sisi ngasi harima ya darasa ya nsano holiho ndizi darasa ikao dorazandisa insha Allahu Ta'ala. Na zidarasa zino ngamjuzi programe harma ya YouTube ni zibali harma episodi ili owandu wajoka hujawazishilie baada ya hatu insha Allahu Ta'ala washinde wado parisa yani switi ili washinde wazirende wazishilie haunro waundeze fawaid ikaonga zijihunrao harima ye eshiyoshino na ne mahadisi yanu na ne zidarasa zino insha Allah. Usikwalewa uno ngarinji yao harma mlango muhimu na mlango ambao babul muraqaba. Babul muraqaba harma lugha ya Kifaransa yuhambilokana la chapitre qui montre la vigilance spirituelle. Harma lugha ya Kikomori do utundi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Do utundi wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na yongeri somesawi ya ukana au ngeri la mwao kabisa irohensinzini rijokana harma ya dunia inu ikao ndorilio inu vanu hunuma halikao Mwenyezi Mungu haribeha na Mwenyezi Mungu kajaribeha rijeritsa buhe au yaribehe rijerike harma msalata sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haribeha harma dunia inu ha maksad na ye maksada waye Jalla fi ula hayaonesa harma Qur'ani ya ukana wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njawumba imajini nanu wanadamu illa nrongozi mabaidu kana waje waniabudi yabo ikari amini ya ukana ye maksada mshinzi ikao Allahu Jalla Jalaluhu ndo yakauriumba dukana rijerike watu na wa ritienziani zi awamiri zaha hezunsi pia abunga rirambo ya ukana kaja joribeha hunu yajia rirensi mbaha shanguri tundu ngujua haina mbarongo ikao ndo rifanya na haina wakati mwanadamu Islam za mwaswili ya shinda ya jimete harumai roho ya ukana haina ndongo ya zifanyao Mwenyezi Mungu nguzijuo haina mbandongo ya yambao Mwenyezi Mungu nguijuo haina mbandongo ya ifanyao Mwenyezi Mungu nguijuo yabo haina wakati ya imani ya heyo uzidi haukana yeukana khaufu hosoni na mfomi wahe yatijo maasi mfomi wahe hamono na yengu maasi yodi manikao mzima Mungu ni mwalimu wa hedini na saukana yani miongoni mweze nongwikao miuziria ndo wakati ni asiyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala wa huwa yaruzukuni na wongu nruzukiyo de unruzukiyo wakati ndo harmatab ndo harmanzaya ndo harmadhik na wote na wondo ikao huwa yashfini wonde uniko unono wakati kao ndo lumade wa huwa yahfadhuni min kulli su na wonde unihifadhi na haina taabito kao yonsi kaifa asihi fi ardhihi namna jinjoka hu maasi armi ardhi ya hahe
namna jinjoka umyensi njoka humuasi harimaye ya ardhi ya haika undu ya yumba hi rehma ya ahi yani dhubisa harimaye ardhino tiba ya tunranti mbaha shayarenda yani jailia ukana nikendo khalifa wahe duniani. Mwenyezi Mungu ambokana wa Mwenyezi Mungu anambia katika surati al-Baqara yokana rijaili ya mwanadamu yake khalifa yake responsable harimaye dunia yenu tibahi tena. Mwenyezi Mungu anamtukuza wala kad karramna bani adam, hakika ritukuza mwanadamu. Hizo pia Mwenyezi Mungu jalla wa ala utukufuo na ni mahaba yao na ni sheru bishahi husonimo warumahi kaundi ya waumba. Hizo pia hakawaumba iliyaje wakirimu iliyaje watukuze, walakin kajawaumba yaje wataabishe au yaje wa tihar muadhab. Yudimani kao Mwenyezi Mungu amwambia Mtume alayhi salatu wasalam kana Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Mwenyezi Mungu jalla wa ala amwambia Taha, na Taha yakaurongozo wao Mtume sallallahu alayhi wasallam baishu wanazweni ngorambi ukana Taha yauti miongoni mwa majina ya Mtume sha ya khitab ikaurongozo Mtume alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, bumtu karja kaubeshe Qur'ani yenu ijike nanga julaha ijike uziro julaha illa tadhkuratan liman yakhsha. Wa inna ma Qur'ani yenu ikaujike rapeli ijike rapeli ijike beshelea hosoni mwandu kao ngwajuhe sheleziziwa wanyenyekeye wariye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Watukufu na rengezi aya ikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguroneso au nguriparo ngurambio ya ukana na mfahamu bahaini kao ndumfanyao ngamziono ngamzijua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio harma surati al-Imran ya aya ya 5 Mwenyezi Mungu kana inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, kabati mbandongoyo imbiri yao holi honde zijiro harma zibande zansi na nezijiri yo harma zembingu zonti pia Mwenyezi Mungu jalla wa ala nguzijua. Mwenyezi Mungu jalla wa ala kajapa robenya ya ukan harate episode la hamba harma surati al-Baqara harma ayika ungari jo zonti pia Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mwenyezi Mungu kajaparo dema wala kajaparo siuha au kado dema wado siuha ngabondongo zinjiza tudabani harma dunia yedimani kao iladhimishwa haina mwanadamu yake mru uria kabisa yajukana duniani bano hunuma hala daru ibtila'in hunuma hala rabeshe warijari fanyisi wa mtihani ununzia nikaondo rabira yondimani kao Mtume sallallahu alaihi wasallam mungoni mwezi wasiyankuyu yakauzinika masahaba wa ridwanullahi ajma'in siku mungoni musiku Mtume alayhi salatu wasalam hazingara mzima mungoni mwa masahaba wahi matukufu wa huwa sahabiyul jalil ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Mtume amwambia kana ya ibn Umar kun fi dunya ka'annaka gharib, yewe webo ibn Umar yanshi harma ya dunya yinu hamamjeni yanshi dunya ni banu hamamjeni au abiri sabilin au mru ya birananzia. Wakana ibn Umar yakulu, na ibn Umar woyi hakaudohamba hauzidisha harimwe mirongozi ya Mtume ili arionese ya qima ya mwanadamu harimwe dunia ino. Basi hamba ukana fa idha asbahta bumanada ikahushele wabotasi fala tantadhiru almasaa, utido kana tomaka ngojoka wasulibo jioni ikausheli wabotasi na moyo mnono himidia Mungu shautilo kana tomokana ubojioni nga mjofenja kinishia ukana kabla lejio jaja Mwenyezi Mungu aurengi man yadri ndobiye ujuu kabati mrujua ayu ardhun tamut kutujua ardhi nda yema landa wikaundu Mwenyezi Mungu jalla wa ala yahanzishia imauti ya. Idhan ibn Umar hakaudoa ambukana yewe ikamrash ikausheli wabotasi utilo kana tomaka ngojwa sulibo jioni. Wa idha amsayta ikawasili imasihu fala tantadhiru al-sabah, utilo kana tomaka ngojwa suli litasi. Khudh li maradhika li sihatika, renga owade waho ikedo unono waho. Khudh li sihatika li maradhika, renga unono waho ikewondo wade waho ikanga we mnono do mete dans votre harmashi to shawo kana ngojo ko paro kamwade leonga we mnono maudu ngojo kamwade wali hayatika li mautika leonga we na moyo maudu ngojo kufa
maudungo juhufa hamali na Mwenyezi Mungu kana kullu nafsin dha'iqatul maut, haina nafsi ngejudhuku ya mauti. Haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo ngurila mmo ngurambiyo yaukana na mfahamu bahaina mbanungo ikawa ijirio harma ya dunia na nejiro harma ze mbingu ngamzijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo yaukana harma surati al-Hadid harma ayayane Mwenyezi Mungu kana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Mwenyezi Mungu wange pamoja nanyi haina mbabani kaondo mlio. Wa huwa ma'akum, Mwenyezi Mungu huo nge pamoja nanyi aina ma kuntum haina mbabani kaondo mlio. Mwenyezi Mungu mmononi ngumjuoni nguono haina mbanongo ikao dorifanya haizo ngarijo urenga zi ahadith ikao ngazirendao ngazirisomesao ngazirilamwao au ngazirisomesao yodi mani ikao ngarjonga ukana mungoni mwema wema huyu ikao harumwe lugha ya kisharia yujulia kana al-ihsan do wema. Basi wakati mtume uzisi wa mal ihsan o wema dau qala an ta'budu allaha ka'annaka tarah, dumru abudi ya Mwenyezi Mungu hamango mwono fa in lam takun tarahu, ikawe wengo hisi ukana kutumona fa innahu yaraka, jua yaukana yeye Mwenyezi Mungu jalla wa ala nguhuono wewe kutumona sha Mwenyezi Mungu jalla wa ala nguhuono Mwenyezi Mungu nguhuono haizo narike wando wa ujua yani ila maksad kaudu Mwenyezi Mungu yarenda yaribe. Harumazi hadithi ya mando irengwa ni Abi Dharri Jundub ibn Junadata wa Abi Abdurrahman Muadh ibn Jabal radiyallahu anhuma. Hadithin irengwa ni masahaba matukufu yanu kaundo rayavumbwa banu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin irengwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qala, mtume ngwambo ittaqillaha haythuma kunta, na Mwenyezi Mungu haina mbabanu kaondo mlio, ngawe komori ra Mwenyezi Mungu ngawe manga ra Mwenyezi Mungu ngawe wanduikao subhanallahi alazim waka komori waka uswali waka wandu dini waka wandu khair waja ulaya warendeha wazungu wadungwe maisha ya occidental wadungwe maisha ya riula ustaarabu riula uzungu riula haiba ngutufanya bangasi komori ngasi Faransa ye Faransa hundi wambla mndu ya asi Mungu, ye Faransa hundu malamlo kana mndu ya kemro henda kinyume nizi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Mwenyezi Mungu nge haina mbabanu kaondo rilio hamadi namni kaondo rasoma ye ay. Idhan mtume sallallahu alaihi wasallam ngrambo kana ittaqillaha haythuma kunta, Mwenyezi Mungu bo mwanadamu haina mbabanu kaondo ulio. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, udofanya njema baze njema hizo zo uzima zembi. Mdofanya njema baze njema zo uzima zembi. Utike mndu wa urenda nayi bahibahi dofikiri bo mwanadamu ukana banu huenda usiku ngamjoro harumwe dunia yino ngamjuka huenda harima mahala hunrajina no mahala ni iho no uleme ngunjoka huenda baada njoro harumwe dunia yino uleme ngwika wanga mhutajiyo thawab na ajiri na amali za khairi dizjuni fayo mahala ni iho. Haizo mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo kana wa atbi'i sayyi'ata alhasana, ikaurende nayi hawili ufanye njema ubaize mbizilika wandu wafanya haujana tauba hautoa sadaqa haufunga tumu za suna wa ila madhalika. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, uyeshi dawoni wanadamu harma malizi mema harma tabia njema harma akhlaqi njema watukufu. Yani ngabondongwikao yojua usisantini yani ila haiba ya mwanadamu wakati mwanadamu ya rengao ye passe ye imete en place banu sontipi ya haina mdunge na passe nkuhuru banu ngabu waka haruma tabia mbinga waka ma DJ ngabu waka masusu ngabu waka yani ngabu waka na tabia zinji mbiza kambi kabati mrulo parfait sha ngiladhimishwa abasa inu uishileo zidarasa uishileo mawaidha watubia utiri ureje harimo hayati wa ujinga wakano au hayati wahe mashaka ni ijram shangiladhimishwa uke harma khairi na wema ili uunde ule utukufu yaukana unjarmu hadithi ya mtume wakana khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idha fuqihu ikairi ya huwa nadamu dawalika o wakati wakaharmu
ujinga wakaharma uziro baada watubia wanje harma hindi harma ye dini harma wathibitisha harma dini wabaki harma toa wajikosantre ngoma serieux shakwa jaka yani kwa tsubalia wa ujinga wakanuo kwa tsubalia ze mentalite za ujinga wajahurumia harma ye iman la ilimani kao mtume wakana khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha fuqihu hizo pia mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo wa khaliqin nas bi khuluqin hasan uyeshida wonu wanadamu harma tabia njema watukufu tabia njema iyonde dini kamili dini yoke kiria nyongoha watsina tabia njema watsina tabia njema yudi malika mtume alayhi salatu wasallam saukana inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq hakika Mwenyezi Mungu akaunibeha nije kamilishe ukamilifu wa tabia njema yudi maana kaunga mjuhu nrayukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati akaanza ya sifu ya mtume wa yarone sila personality ya mtume sallallahu alayhi wasallam lam yamdahu Allah ta'ala Mwenyezi Mungu kaja sifu ya mtume wahe bihusni wajhihi haila sura njema yakanio wa kana alhabibu ajmal an-nas mtume hakana sura njema yakawala bal hatuwanra shaha yoni sokana baadhi ya wakati au suwahi ukawala nuru yani nuru yakauro harmu suwahi ikawala rahano mwezi wa 12 alayhi salatu wassalam alayhi afdalu salatu wassalam Mwenyezi Mungu kaja msifu hizo sura njema hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam kana fasihan wa huwa afsahu man nataqa bid-dad mtume hakana fasaha Mwenyezi Mungu kaja msifu he fasaha yakaniyo la kaja msifu yo harmuyo wa inma mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kaondo Mwenyezi Mungu akaanza msifu hamsifu hizo tabia njema Mwenyezi Mungu arambia harmu Qur'ani ukana wa innaka la ala khuluqin adhim hakika mtume hutimia ukamilifu wa tabia njema na malizi mema idhan avungari hundao kana Mungu nimeze hadithi mtume ngurambio kana hainam wandikao ngwajoukaya karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam majirani wa mtume alayhi salatu wassalam banguni kiyama ahsanuhum akhlaqa duenza tabia njema alkhulqu nurun tabia njema iyo nuru ikawa ikaiwaliwe mwanadamu wai iyo nuru hiyo youtongeza hainshindro harimo dunia yenu maudusuka kiyama ajende hainshindro haizo narombe Mwenyezi Mungu arijaili yerike miongoni mwa ikawa ngwajujimilia harimo tabia njema na uhawili na utravaie na uransi zila tabia mbi ikao dumkinishia zirimenyeleye maisha hatu ya dunia rditena rimenyeleye maisha hatu ya akhira watukufu ngarijoka za yabo leo ino insha Allahu maudu ngarijoku rangeze hadithi za dungavano harma darasa yino insha Allahu ta'ala haukana haina usiku siurenga hadithi nzima ya mtume sallallahu alayhi wasallam rieleza rirajisa na bazimaneze aya za Qur'an do husoma ambabi ilirshinde rielewe rihonde faida haukana yinji sidukana wangu wasomozi nji wangu kwa zelewa shabe ishalo soma binti tu wangu wazelewe rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir an سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم